So after a year, i-open na namin for the first time yung stud service kay Panther. So yung first client namin ay sa Binyan, Laguna. Pupunta kami dun ngayon. Panther, boy. So yan, ready na siya. So ang dami na napanalunan na awards sa ABKC shows. So ready na siya maging dad. May meet yung first girlfriend niya. You're excited, boy? Panther? Lalo yan. Ha? Naglalaro ba yan? Komportable na. Ganun yan? Yan na. Panther, you love your girlfriend? You go play, keep playing. Pia, come! Sa 7-Eleven ano ha? Oo.